prito kag isda. Kaya nilupad na ang kaha. While naprito og isda, maghiwa-hiwa ta og atsal. Okay, maglawon ka. Luya. Kamatis. Maglawon ka guys. Kaya wak ka ni. Sige ni. Maka high blood. Kalabasa guys, atong iwaan kay maglog ita. So, yuti na po datong pangitan. Patulan na din. Lagay at tulin ko ng balatan. Balatan natin to.
Guys, mag-fried chicken po ka. Marinate na daan guys. Mabilis ko na siya. Okay, ano na natin. Okay. Sarap ng lawoy. Lagay na natin yung okra at saka ano patol. At saka yung fried chicken natin, ayan, hindi pa luto. Konti lang ano natin, kayo, apoy. Para balik ka rin natin guys. Guys, ito na ang ano natin, lawoy. Bango. Lagyan na natin yung dahon. Ayan. Tapos na to. Isang pakulo lang. Ayan na. Lutong-luto na to. Ayan na. Isasito natin. Tapos na guys, simulan natin. Ayan na. Ito ang lawoy. Lawoy na to, pinirito.